ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ
అర్చక స్వాముల మంచేత సంకల్పం చెప్పించబోతున్నారు. శ్రద్ధగా విందాం. ఆయన ఎలా పలికితే అలా పలుకుదాం. చేతులు జోడించే స్వామివారి పాదాలకు నమస్కారం పెట్టుకుంటూ మనందరం కలిసి సంకల్పం చెప్పుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవం కానీ పేరు నమోదు చేయించిన గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్న గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. కాంతాయ కళ్యాణగుణైకధామ్నే నవద్యునాథ ప్రతిమ ప్రభాయ నారాయణాయాఖిలకారణాయ శ్రీప్రాణనాథాయ నమస్కరోమి. అనాకులం గోకులముల్లలాస యత్పాలితం నిత్యమనావిలాత్మ తస్మై నమో నీరద నీలభాసే కృష్ణాయ కృష్ణారమణ ప్రియాయ. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక దేవదేవోత్తమ దేవతా సార్వభౌಮನಾದ కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ
ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಸಕ್ಸೇನಂದಮಾಶ್ರೀ ಶ್ರೋತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಗಂ ಕರ್ಮಣಿಖಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರದಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ವಿದೇ ವಿಕನಸೇ ನಮಃ. ಸ್ಮೃತಿನದಿ ಪೂರ್ಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರಕಲ್ಲೋಲ ಸಂಕಲಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತದಕಂ ಶುದ್ಧಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಫಣಾತ್ಮಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಮ್ಯಾಂ. ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವಃ ಓಂ ಸ್ವಃ ಓಂ ಮಹಃ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಮಃ ಓಂ ಸತ್ಯಂ ಓಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ದೇವೋ ಮಾ ಭೋಜ್ಯೋತಿರಸಾಂ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರಂ. ಅಸ್ಯಾಂ ಶುಭದೌ ಸುದೇ ದೇವಸ್ಯ ಭವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೀಯಃ ಪದೇ ಭಗವತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಭೂನೀಲಾಸಮೇತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವಕರ್ಮಾಂಗಂ ಸನ್ನಿಲ ಪರಿಧಿ ಪರಿಸ್ನಾದಿ ಸರ್ವೋತ್ತಂದ್ರ ವಿಶುದ್ಧತ್ವಂ ಶಾಂತತ್ವಂ ಸ ಪುಣ್ಯವಾಚಕಂ ಕರಿಷ್ಯನ್ ಆದೌ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಸಮಾಪ್ಯರ್ಥಂ ವಿಸಕ್ಷೇನಾರಾಧನಂ ತದಂಗಪೂರ್ವೆ ಕನಕಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಧಾರಾ ಸಪ್ತಶ್ರಮಾನ್ ಯೇಷು ಸರಸ್ವರಿಪೂರ್ದೇಶು ಅಪೋಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಿಪಾದೇಶೇ ಗುಣಾಂ ದತ್ತಾಗುಂದರಂ ಕರ್ಮ ಇದಮಾಪುಸುಭಾಶ್ವತಮಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತಮಾ ಶುಭಾಶುಭತಮಾ ಪೂತಾ ಪೂತಮಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಮೇಧ್ಯಾ ಮೇಧ್ಯತಮಾಂ ತಾಂದ್ರಸಾಃ ಭೂತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪವಿತ್ರೇಣ ಭೂತಾ ಸೂರ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावाप परिवापो नमापं ताप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो ज्योतिविश्वात् सत्यमाप सर्वा देवतापो भूर्भस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेङ्गासीत्रावाहयामि यथेष्टम्रणे सहस्रं ज्ञापादाविदास्पुत्रः तेभ्यो नन्द्रस्वतात् विष्णुरिष्वे देवां चन्द्रमतस्वस्य वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्मृतमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्यैदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एते प्लवस्त्रात्रयाभरणोपेतपुष्पगन्धदौदीपालङ्कारार्थाः इमे क्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन कनिष्यमानसकर्मणानिर्घ्नसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं दर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं सूक्ष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाखमचेत् आग्नेयस्वाद्यमेत्ताश्चेदात्तमेतोत्सम्भोः वैराजन्ते स्वतन्नसत्तां रश्यां देशावधानाम्नादिः यामे सान्दन्दान् दातों भूपद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीकस्य विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुपासेत कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् स्वर्वादस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्प्रज्ञातः पुण्यः पुण्य अम्बाजीष्ये. ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तु प्रोक्षणम् अस्तु. प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मता देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतं समूढवत्सवागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यतोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरातुतं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागुं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसरस्य द्रविणोदा सरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरवतविषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वेदापविषं यदा वै सूर्योदयति यत् नक्षत्रं नयति यावत् तत् सूर्योगच्छेति तद्धन्यं पश्येति तावत् त्रिविधत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते. ओं भूभवतिपुरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलपरिजपरिस्ना सर्वोत्तन्तपुरुषोत्तमं शान्तत्वं स पुण्यावातिकर्मणि पुण्याहं भ्रन्तः भ्रान्त पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रान्तः भ्रान्त पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रान्तः भ्रान्त पुण्यां कर्मणोऽस्तु. स्वस्तनेन्द्राद्धस्वास्तनः पुरुषाश्वमेधाः स्वस्तनस्तार्क्ष्वरिष्णेमि स्वस्तनः बृहस्पतिर्ददातु. ओं भूभवतिपुरोत्तिष्ठायामस्यां
ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸಕರ್ಮಾಂಗಂ ತಂಡಿಲ ಪರಿಧಿ ಪರಿಸನ ಸರ್ವತಂತ್ರಂ ಶಾಂತತ್ವ ಸುಪುಣ್ಯವಾತಿರ್ಮಣಿ ಸ್ವಸ್ತಿಂ ಬ್ರವಂತಃ ಬ್ರಂದು ಕರ್ಮಣೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕರ್ಮಣ ಸ್ವಸ್ತಿಂ ಬ್ರಂತಃ ಬ್ರಂದು ಕರ್ಮಣೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕರ್ಮಣ ಸ್ವಸ್ತಿಂ ಬ್ರಂತಃ ಬ್ರಂದು ಕರ್ಮಣೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ವೃದ್ಧಾಸ್ವಾವ್ಯೈನಂ ಸದ್ಯಾಂ ತೃದೇವಮಿತ್ರದೈರ್ನೋಸ್ತು ಅನುರಾಧಾನ್ ಹವಿಷಾ ವರ್ಧಯಂತಃ ಶತಂಜೀವೇಂ ಸದಸ್ವೀರಾಃ ಓಂ ಭೂಹೋತಿಭುರತ್ಯುಷ್ಟಾಯಾಮಸ್ಯಾಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸಕರ್ಮಾಂಗಂ ತಂಡಿಲ ಪರಿಧಿ ಪರಿಸನ ಸರ್ವತಂತ್ರಂ ಶಾಂತತ್ವ ಸುಪುಣ್ಯವಾತಿರ್ಮಣಿ ವೃದ್ಧಿಂ ಭ್ರಾಂತಃ ಭ್ರಾಂತೋ ಕರ್ಮರ್ದದಾಂ ಕರುಣಾವೃದ್ಧಿಂ ಭ್ರಾಂತಃ ಭ್ರಾಂತೋ ಕರ್ಮರ್ದದಾಂ ಕರುಣವೃದ್ಧಿಂ ಭ್ರಾಂತಃ ಭ್ರಾಂತೋ ಕರ್ಮರ್ದದಾಂ ವೃದ್ಧಿಃ ಸಮೃದ್ಧಿಃ ಪುಣ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಃ ಆಪೋಹಿಷ್ಟಾಮಯ ಭೋಸ್ಥಾನ ಉಜ್ಜೇದಾತನ ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷುಷೇ ಯೋಗಸೂದಮಾನದಸ್ತಸ್ಯ ಭಾರ್ಯದೇನ ಉಷತೀರಿವ ಮಾತ್ರಃ ತಸ್ಮಾರಂಗಮಾಪೋ ಸಕ್ಷ್ಯಾಯ ಜನ್ಮಧ ಆಪೋ ಜಿನೇಧಾಜನಃ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಸ್ಯ ಪಾಪಕಾಯ ಜಾತಃ ಕಸ್ಯ ಸುಂದರಃ ಅಗ್ನಿಯ ಗರ್ಭಂಧದ್ರೇಭಿರೂಪಾಸ್ಥಾನಾಭಸ್ಸಗ್ಸ್ಯಾನಾಭವಂತು ಪವಮಾನಸ್ವಾರ್ಜುನಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಿಚರ್ಹಿಣಿಃ ಯಫೋತಾಸಪುನಾತಮ ಪಣಂತಮಾದೇವಜನಾಃ ಪಣಂತಮನವೋಧಿಯ ಪಣಂತ ವಿಶ್ವಾಯವಃ ಜಾತವೇದಃ ಪವಿತ್ರಪದೇ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪಣಾಹಿಮ ಶುಕ್ರೇಣ ದೇವದೀದ್ಯತೆ ಅಗ್ನೇ ಕಲ್ಪಾಕಲಂಬ್ರಣು ಏನ ದೇವಾಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮಾನಂ ಪುನತೆ ಸ್ನಾಃ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಪವಮಾನ್ಯಃ ಪುನಂತಮಾಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ತತೋದ್ಯಾಮುಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾವಯಂ पूतं ब्रह्म पुनीमहे इंद्रस्वनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणसमीक्षा यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामूर्जेन्द्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषणं शन्नोऽस्तुद्विपदेः शञ्चदुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तिरो मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति श्मासाः पुत्रो मार्जयन्तां प्रतीचाहान्ति शिग्रहाः पशवो मार्जयन्तां पुरीः चान्दिशा भोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वाजाम् इति यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतर्मार्जयन्ताम् अथो द्राद्रैर्नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोः स्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावीशानिमिव भवानः इत्येमहे प्रजन्ना षट्वत्सने तद्वदे शञ्चदुष्पदे वास्तवः स्वदेशग्मया संसदा ते सक्षीमयि शरण्याघातमत्याः आवक्षेमोदय गेरण्णो यूजं पातस्वस्तभिस्तदानः अमीवः वास्तवः स्वदेविश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेधनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानितोऽस्यन्तः तमः कथं वसति वीतशोको धातुप्रदान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्य सविदः सप्तैमे लोका यजन्ति प्राणा गुहास्यां निहिता सप्त सप्त अतः समुद्राकरेत् सर्वेत्सान्दन्ते सन्धवः सर्वरूपाः वर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं सर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः यथा भाषा गुरोभारनिवेदयान् ताम्बूलं सर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋ ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶುದ್ಧ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅಮಲ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನಂ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ
ನಿರ್ಮಲವಾದಂತಹ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ತುಷ್ಯತಿ ಮಾಧವ ಮಾಯಾಹದವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀರಮಣ ಭೂರಮಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ. ಲೋಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟಿಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ಪೂಜೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಓಂ ಷಣ್ಣಾನ್ ಭಕ್ತಾನ್ ಸುಧಾರ್ಜಾತಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಭರಗ್ರೇಂ ತೇಂ ತಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಾಶ್ಲೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಆನಂದಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಪ್ರಸರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮಾಟ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಮೇಧಾಮಿಶ್ವನಾಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇ ಜನರುಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾಮಸರೋದಾದನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಹ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತನಾಃ ಸ್ವಸ್ತಯೇಃ ವಾಯುಂ ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸೋಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತನಃ ವಿಶ್ವೇಃ ದೇವಾನಃ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ವೈಶ್ವಾನರಾವಸರಗ್ನಿಃ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ದೇವಾಃ ವಂತ್ರಿಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಮಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಥ್ಯರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಇದೇ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮನುಜರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪುನಃ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತೇನಂತಾರ್ಕ್ಷಮೃಷ್ಟಿನಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಸೋನಾಭಂ ವಾರುಹೇಮ ಅಹ್ಮೋಂ ಚಾಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯಂ ಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾಃ ತ್ರಯಂ ಮನಸಾದಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುಸ್ತುಂ ಬಾಧೆ ಶುಭಯನ್ನೋಸ್ತು. ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಶುಭಪ್ರದವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದಂಥವನಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೋಣ್ಯೌ ರಮಣೀಯುಗಂ ಸುರಮಣಿ ಪುತ್ರೋಪಿ ವಾಣೀಪತಿ ಪೌತ್ರಶ್ಚಂದ್ರಶಿರೋಮಣಿ ಪಣಿಪತಿ ಶಯ್ಯಾ ಸುರಾಸೇವಕಾ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಯಸ್ಯ ರಥೋ ಮಹಚ್ಚ ಭವನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾದ್ಯಃ ಪುಮಾನ್ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀರಮಣನಾದಂತಹ ಭೂರಮಣನಾದಂತಹ ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು, ಶುಭವನ್ನು, ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು.
ಯತ್ತೇಜೋ ರವಿಕೋಟಿಕೋಟಿಕಿರಣಾನ್ ಧಿಕ್ಕೃತ್ಯ ಜೇಜೀಯತೆ ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀವದನಾಂಬುಜಸ್ಯ ಸುಷಮಾ ರಾಕೇಂದುಕೋಟಿರಪಿ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಚ ಮನೋಭವಾನಪಿ ಬಹೂನ್ ಕಾಂತಿಶ್ಚ ಕಾದಂಬಿನೀಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಂ. ಭಗವಂತನ ತೇಜಸ್ಸು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರ ಕೋಟಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತೇಜಸ್ಸು. ಅವನ ಮುಖಕಮಲದ ಕಾಂತಿ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾಂತಿ. ಆ ಮುಖಾರವಿಂದದ ಕಾಂತಿ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರರ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇ, ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯಾಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನ್ಮಥರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಆ ಭಗವಂತನದ್ದು. ಅವನ ಕಾಂತಿಯೋ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಂಚನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರುವಂತಹ ಕಾಂತಿ ಆ ಭಗವಂತನದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸುರಾನ್ ಮುನೀಶ್ಚ ಮನುಜಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಾಯಾಗತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹೃಷ್ಟಮನಾ ಬಭೂವ ಬಹುಶಸ್ತೈರರ್ಚಿತಃ ಸಂಸ್ತುತಃ ತೇಭ್ಯೋ ಯಃ ಪ್ರದದಾದ್ವರಾನ್ ಬಹುವಿಧಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸೋ ವಿಭುಃ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸನಾದಂತಹ ವಿಭು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯಾರು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಆ ಭಗವಂತನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹವರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂದ್ರ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಮುನಿ, ಯಕ್ಷ, ರಕ್ಷ, ಗಂಧರ್ವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಂಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ವರಗಳನ್ನು, ವರದೇಶ ವರಪ್ರದಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಈಶರು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾದಂತಹವರು. ಅಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ವರದೇಶ ವರಪ್ರದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಧರೇಂದ್ರ ರಮಣನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸಿರ್ವಾಹಾನೋಕ್ತು ಮೈ ದೇವಾದ್ರ ನಮಾಜಂತ ಮಯ್ಯಾಸಿರ ಸಮಯ ದೇವೋತಿ ರಾವಣ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ತನ್ವಾ ಸುವಿರಾಹ ಮಹೇ ಜಂತವ್ಯಾನ್ ಹವ್ಯಾಕೂತಿ ಸತ್ಯಾಮ್ನ ಸೌಮ್ಯಸ್ತು ಏನ ಮಾನ್ಯಾಹಂ ಗತಮಚ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸು ಅಧಿಭೋಜದಾಮಿ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಾಸ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ಯಂ ಪಾಪಾನ್ ಭುಜಮಾನ ಶಿವಾನಸ್ಸಂತ ಪ್ರದಕ್ಷಸ್ಯ ಸನ್ನ ಮಾತಾ ಪ್ರಿಯತೋಕಸಾದ ಪೂತಹೃದನೇನ ಸೌಮ್ಯಾಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟಾವಂತಕಂ ವೃಷಣಾವಿದೋಹರಂ ಯನ ದೇವಾ ಸೌಜನ್ಯ ವಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಃ ಜಾತವೇದ ಭುವನಶ್ರೇತಿ ಹಿಂಚತಪಸೋಜ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾದೇವ್ಯವಾಗಂ ಸಮೀಗರ್ಭಾಜಿನವ್ಯಾಮಿದೇವೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪ್ರಜಾನನ್ನೇ ಆಯುಃಪ್ರಯಾಗಮರೇಮಸ್ಮಾದೇನೋದ್ರೋಣಿ ಅಗ್ನ್ಯಾಯಾಹಿವಿತೆ ಗೃಹಾಣೋ ವಿದಾತಿ ನಿಯೋತಾ ಸತ್ಸವರಿಷಿ ಐತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿದ ಪ್ರಸವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧೀಮಸ್ರಚ ವೇನಾವಹ ಸಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮ ಸುಷ್ಟಾಶ್ಚೋಣಮತಶ್ವ
ఓం భూ బ్రహ్మాండమావాహయామి ఓం భూ ప్రజాతమావాహయామి ఓం స్వ పితామహమావాహయామి ఓం భూర్భువః స్వః హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మస్యేదమాసనం సోమో దేనుం సోమర్వంతమాసు సోమో వేదం కర్మణిం దాతు సాధన్యం తకం సభయం పితృశ్రాణం యదాదస్మై ఓం భూ సోమమావాహయామి ఓం భూరిజ్ఞాంగమావాహయామి ఓం స్వ ఇందుమావాహయామి ఓం భూర్భువః స్వః చంద్రమావాహయామి సోమస్యేదమాసనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావధ్యత్తున్నాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధాం మిత్రలోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమాంసదేహి ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావధ్యత్తున్నాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధాం మిత్రలోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమాంసదేహి ఓం ప్రోక్ష పవిత్రేః స్థో వైష్ణవ్యేస్థో యజ్ఞేః వాయుభూతేస్థో విష్ణోర్మనసా భూతేస్థ యజ్ఞస్య పావనేస్థ పరశురసి పవిత్రేః స్థో వైష్ణవ్యో దేవసవిదప్రసాప్నాత్క్షిద్రేణ పవిత్రేణ వసోత్ సూర్యసరస్మిరాపో దేవీరగ్రే భువగ్రే భువగ్రిం యజ్ఞం యథాగ్రే యజ్ఞపతిదత్త యుష్మానింద్రౌంతూర్యయూజమింద్రనిద్ధం రుద్రతూర్యే ప్రోక్షితాస్థ విష్ణవే నమః విష్ణోస్తు పోసి దక్షిణతా విష్ణోస్తు పోసి విష్ణోస్తు పోసి శ్రుతాసి కృతాసి ధ్రువాసి ధారణాసి బాణస్పత్యో దేవేభ్యः సందస్వ బ్రహ్మణ్ణవ ప్రణేష్యామి యజమానవాతం మిచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతావృద్ధ్యత్తన్నాగస్పృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుధాం మిత్రలోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమాంసదేహి ఓం ప్రణయ సోమాప ప్రణేష్యామి యజమానవాతం మిచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతావృద్ధ్యత్తన్నాగస్పృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుధాం మిత్రలోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమాంసదేహి ఓం ప్రణయ కో వః ప్రణేతు స ప్రణయత్వాపో దేవీ ప్రణయాని యజ్ఞం సంసాదయంతః తక్షప్రదో బ్రాహ్మీం తీర్థేన ప్రజాతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిశోమమావాహయామి ప్రజాతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి సోనావాహయామి మరుతమావాహయామి రుద్రానావాహయామి అపాపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి విష్ణునామావాహయామి భూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఉపాసన యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదిష్టాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యవాగే ప్రజాపతిష్ఠనర్భామి ఇంద్రాష్ఠనర్భామి విజ్ఞేష్ఠనర్భామి సోమాష్ఠనర్భామి విజ్ఞేష్ఠనర్భామి సోమాష్ఠనర్భామి అగ్నిశోమాభ్యాన్ష్ఠనర్భామి ప్రజాపతిష్ఠనర్భామి బ్రహ్మణేష్ఠనర్భామి ఇంద్రాష్ఠనర్భామి వసుభ్యోష్ఠనర్భామి మరుద్భ్యోష్ఠనర్భామి రుద్రేభ్యోష్ఠనర్భామి అపాపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణవేష్ఠనర్భామి మిత్రాష్ఠనర్భామి వరుణాష్ఠనర్భామి ఆదిత్యేభ్యోష్ఠనర్భామి శుభ్యానుష్ఠనర్భామి పూష్ణేష్ఠనర్భామి కక్షాష్ఠనర్భామి సోమాష్ఠనర్భామి ఔపాసన యజ్ఞాష్ఠనర్భామి యజ్ఞదిష్వేభ్యో దేవేభ్యోష్ఠనర్భామి సర్వదేవేభ్యోష్ఠనర్భామి ఆజ్యం త్రిప్రతిశ్రయామి చరం త్రిప్రతిశ్రయామి అగ్నే జ్యోతిషి సమిత స్వాహ అమృతం స్వారుణమసి అంతర్దమృక్ష అంతర్ధారాదయ ప్రతిష్ఠరక్ష ప్రతిష్ఠారాదయ చక్పతి స్వామ్నా త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోత్ సూర్యసరస్వై స్వాహ వాక్పతి స్వామ్నా త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోత్ సూర్యసరస్వై స్వాహ దేవస్థాస్పదాపనా త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోత్ సూర్యసరస్వై స్వాహ మూలాగ్రాభ్యాం సంస్పర్శి స్వాహ అధ్యక్ష అక్షతార్చిర్భిర్మామే జ్యేష్ఠగాధీనస్సంతేకాచ శతం చ సహస్రం చాయుధం చ నీతం చ ప్రేతం చ చింతాంతశ్చాపరాధశ్చేమామే జ్యేష్ఠగాధీనమస్సంతు ఇంద్రాయ నమః యమాయ నమః నిరుతయ నమః వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః అగ్నే నమః జాతవేసే నమః సహోత్సే నమః వరప్రసే నమః పంక్తిరాసే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః అగ్నిపురుషాయ నమః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ షష్ఠిశతసహస్రాహాని తమక్షమర్భరమాణయ అయంత్యత్మాత్మాజాద్వేదస్య నేత్రసవదే జయద్వధ్యజాస్వాన్ ప్రజాపృష బ్రహ్మోత్సేన అన్నాద్యేన సమేధయాస్మిన్నోపాసనాకుండే బ్రహ్మన్ సంయుక్తం ఆదాస్య ఆదస్వ సమేధయ స్వః వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతి స్వః నిత్యాదిశానంతం ఇంద్రాయ స్వః అగ్నే స్వః సోమాయ స్వః అగ్నిసోమాభ్యాం స్వః ప్రజాపతే స్వః బ్రహ్మణే స్వః ఇంద్రాయ స్వః వసుభ్య స్వః మరుద్భ్య స్వః రుద్రేభ్య స్వః అపాపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వః బృహస్పతే స్వః మిత్రాయ స్వః వరుణాయ స్వః ఆదిత్యేభ్య స్వః శుభ్యాయ స్వః పూష్ణే స్వః కక్షాయ స్వః కక్షదే సోమాయ స్వః ఔపాసన యజ్ఞాయ స్వః యజ్ఞదిష్వేభ్యో దేవేభ్య స్వః సర్వదేవేభ్య స్వః దర్వ్యా విహార్య చరం సావిత్ర్యా గృహీత్వాం జాతిర్జ్యోతి ఓం భూ స్వః ఓం భూ స్వః ఓం స్వః ఓం భూర్భో స్వః ఐతేన ముఖస్థాః నుతేన ముఖస్థాః సరస్తేన ముఖస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూః అతిపురోత్యుష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం ఆఘార హోమాంతే సర్వంతరుపర్యాతరణాత్ ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాయ వైష్ణవం కరిష్యే తేన మన్యస్వ నుతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ
देवसविता प्रसवा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधान देवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतः वृतानि विश्वसे इन्द्रस्य जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यमो जार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रयमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावर्णीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तल अतल
सप्तपादाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डशुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवव्री विराजते इंद्राग्नि यमुनिर्ते वरुणवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोक जलवलयिते लवणेक्षुसरा सर्पित दीक्षीर शुद्धोदकाख्य सप्तान्नोपरिवृते जम्बू प्लक्षकुशक्रवंश सागतान्मलि पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्य पारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजते भारत किंपुरुषहारी लाभभद्राश्वकेतुकमालक रमणक कुर्वर्षाख्य नवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमंडले 100 योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु हे जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्तक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामासङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं कुतराशीर्वर्षसहस्रावसाने एकैक तिलावर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रपकसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्ठामत्राप्ताप्तोर्जाम शान्तवनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहो अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवैष्टादिग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवना प्रवाहनावरुवेदल पंचार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मिकां भृगो संकल्पतनियां भार्गवीं
उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रव त्रयार्षे प्रराणित काश्यपसुगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पनीयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीरुतां दास्यां विष्णुवेदुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः। कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ, ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಶುಭೇನ ಕರ್ಮಣ ಸ್ವರ್ಗಂ ನಿರಯಂಚ ವಿಕರ್ಮಣ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನೇನ ಚ ತಮೋ ಜ್ಞಾನೇನೈವ ಪರಂಪದಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಂಪದಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ. ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ನರಕ, ಅದೇ ಶುಭ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಪುನಃ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಸುಖವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶರಣು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂರೇ ಮೂರು ವರಗಳು, ಅದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸು, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸು. ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಈ ಮೂರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಗಳ ಆಕರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಗುಣ ಭರಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೋಷಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ಆ ದೋಷಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು, ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನು, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಜ್ಞೇಯನು, ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯನಾದಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದಿಗುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಜಗದ್ಗುರುವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು
ಭಜಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ವಿಷ್ಣುರೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಸರ್ವಕರ್ತಾಗಮೋದಿತಃ ಸಮನ್ವಯಾದೀಕ್ಷತೇಶ್ಚ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋಂತರಃ ಖವತು. ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸಿಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ತ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ. ಆಗಮ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿಃ ಕರ್ತ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಚಾಖಿಲಂ ತಥಾಪಿ ಮತ್ಕೃತಾ ಪೂಜಾ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದೇನೈವ ನಾನ್ಯತಾ. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪೂಜೆಯೂ ಕೂಡ ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯತಃ ಸರ್ವಶಬ್ದೈಶ್ಚ ವಾಚ್ಯೇಕೋ ಜನಾರ್ದನಃ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ಯ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಕರ್ಮವಾಕ್ಯಶ್ಚ ವಾಚ್ಯೇಕೋ ಮಿತಾತ್ಮಕಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂಥವನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವಾಂತರಂ ಕಾರಣಂ ಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಶೂನ್ಯಮೇವ ಚ ಇತ್ಯಾದ್ಯನ್ಯತ್ರ ನಿಯತೈಃ ಅಪಿ ಮುಖ್ಯತಯೋದಿತಃ ಶಬ್ದೈರತೋನಂತಗುಣೋ ಯಚ್ಛಬ್ದ ಯೋಗವೃತ್ತಯಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ, ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಣುಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅನೇಕ. ಅವರವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ. ಸಮೇತಪಶ್ಯತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾಧಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತಶ್ರಿಯಾಣಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಅಂಬಜೋ ದರಿದ್ರಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಸಾ ನಾಮ ದತ್ತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾ ಸಮಿಧಾಂ ದದ್ರೌ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮರ್ಥೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿರುಣ್ಣಂತು. ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತೋಮಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಗುರುತ. ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮೇಧಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರಾ ಚತುರ್ಧಾ ದೇವಿ ವಾಸವಿ ಬ್ರಹ್ಮವತ್ಸ ಪಿತॄಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂಚಕ್ಷರ್ಮಣ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮರ್ಥೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿರುಣ್ಣಂತು. ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే
చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే ఇమం మే వర్ణస్సు దేహవద్వాచముడియ త్వాం వస్సురాజకే స్వాహ తత్వాజామి బ్రహ్మణ వందమానసాశాః తేజమానో విర్భిః అహేనమానావృణే హవోదృశం సమానాయు ప్రమోషే స్వాహ తన్నాగ్నే వరుణస్సు విద్వాన్ దేవస్సేడవయాశిష్టాః యజుష్ఠా పండితమస్సోషుడానో విశ్వాద్వేషాగం చ ప్రముత్యత్ స్వాహ తత్తన్నాగ్నే మో భవతి నేదుస్యాస్యాప్సవ్యష్టౌ అవయక్షుణావరణగమ్రాణో విహిమిడిగం సుహోనేధి స్వాహ త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసా ఇదః అయాసన్ హవ్యమూచేయానో దేహి వేజగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం సో స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ ఐదేన ముఖస్థాః నమతేన ముఖస్థాః సరస్తేన ముఖస్థాః దేవసవిదః ప్రాసాభిః ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే ఐదేన మునిస్వా నమతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవసవిదః ప్రసవ ఇమాం లాదాన్ ఆజ్యం విగార్యాం ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుద్ధం సంవరణాం సదజ్ఞరణమన్యదాం యన్నాధివద్రోతే అగ్నో లాజానాపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయోమ స్వాహ రాజసా సాయిశోదోహదేనాంసేనోత్తర్జన్యశ్చ పుష్పేణ దస్తావతాగం అను విశ్వావదత్తయాయుజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుద్ధం సంవరణాం సదజ్ఞరణమన్యదాం యన్నార్యపబ్రూతే అగ్నో లాజానాపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయోమ స్వాహ ఉదాజసా స్వాయిశోదోహదేనాగమృసేనోత్తర్జన్యస్య పుష్పేణ దస్తామతాగం అను విశ్వావదత్తయాయుజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుద్ధం సంవరణాం సదజ్ఞరణమన్యదాం యన్నార్యపబ్రూతే అగ్నో లాజానాపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయోమ స్వాహ ఉదాజసా స్వాయిశోదోహదేనాగమృసేనోత్తర్జన్యస్య పుష్పేణ దస్తామతాగం అను విశ్వావదత్వయావ్యం ధారావధన్యాయివ ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం సుస్వః ఓం భూర్భో సుస్వః తేనముఖస్థాను తేనముఖస్థా సస్తేనముఖస్థాః దేవసవిదః ప్రాసాభిః ఓం భూతివిరోత్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం లాజహోమాంతే స్వరమంతర్యాతృనాథ ప్రాయశ్చాత్ హోతో దేవాదివిష్ణుం కరిష్యే తేన మునిస్వా నమతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవసవిదః ప్రసువ ఓం మతో దేవాః వంతునోతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వాః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రయధాను దేవదం సమూఢమస్సవాగం సరే స్వాహ त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अदोधर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसेदोः वृतानुससि इन्द्रस्य च सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीयवचक्षुरातग् स्वाहा तद्व्यप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं तत्सविन्दति विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं सुस्वाहा ओं भूर्भुवः सुस्वाहा ऐतेनमुखस्थाः नुतेनमुखस्थाः सरस्तेनमुखस्थाः देवसविदः प्रासाभिः ओं भूतिविरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं कर्मसाफलतं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा देवसविदः प्रसवा यदस्य कर्मणोतिरिदमिद्यानुनिभाकरम् अग्निस्वस्वष्टावृतं करोतु स्वाहा अग्निः सृष्टगते स्वतावतावतेनां कामानः समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा
सर्वाभ्यदूताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवाष्टम सर्वत्रैवानाष्टम देवतमुष्मै स्वाहा अग्निष्टकदे स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निसत्तनरः जातवेदावचस्मै स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरातुनिन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्वायुवं चक्षातमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा बेजन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्यौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्धै स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतं षट्कुरमतिनोक्तञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेनमग्नः पर्वान् प्रतिनियति कल्पयन् स्वाहा क्रादेवान् स्वाहा यदोऽस्योषधिमे स्वाहा सविदसि तेजोस्तेजोमयधे स्वाहा यमस्सधि मे मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यसधि मे चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमसधि मे चित्तं मे बाहि स्वाहा वायुर्धि मे प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो दिवे बुद्धि मे बाहि स्वाहा सप्तते अग्नि समित सप्तैपा सप्तशेर सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्दी सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधिवनस्पतिगन्धर्वास्य अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं देवोर्जीर्णं पृथिवीजीर्णम् ओषधिवनस्पतिगन्धर्वास्य जीर्णः स्वाहा समन्तां भरुषाउतेन समादित्यैव सुभिस्समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समितसप्तैपा सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनिरावरणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदिस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो बुधिस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वास्य त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदां महाप्रदामः साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां तेन मुखस्थानं तेन मुखस्थाः देवहितप्रासाभिः पवित्रं च पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजं क्षमा मे चेष्टाः राज्याः निदेवात्र्यो मार्जन्तां दक्षिणायां निस्मासाः पितरोजार्जमार्जन्तां दक्षिणतः पर्वेप्रियः पश्चिमता विष्णु सरमसी शीर्षता विष्णु सरमसी प्राच्यां विष्णु सरमसी सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भ्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधे अमृतां वृषधेयश्च दिवं गच्छतदानवृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतञ्च वर्षे त्र्यायुषम् भूतिस्माते लभते नित्यं त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपश्च त्र्यायुषं त्रिदेवानाः त्र्यायुषं तन्मे त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतञ्च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयोभोस्थानपूर्यमात्रा तस्मात्मात्रः आपो नेधाजिनः यत्ते हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु योगसूर्यन्द्रे यवदगान् मातो नमः दिव्राजमानसरसमध्या समावृषभोरोहिताक्षसूर्यो पश्चन्मनसा अपनातु वोञ्च मे सश्च मे ज्ञपते नमश्च यत्तेः न्यूनं तस्मै ते नमः बालकदम्बाच दम्बा सते नम्बा पुष्पे नम्बा होत्रे नम्बा दुःखारभाग्यो जातवे ते भगवान् प्रज्यत वो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा वृद्धात्मना वा पूते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परिस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुरोभारं निवेदयामि आज्ञोभारं निवेदयामि
सर्वं श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासार्पणमस्तु. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾವೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾಖಂಡ ಮಂಡನಂ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸರ್ವದಾ ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವಗಣದಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ, ಯಾವ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಅನಂತ ಫಲವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಫಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯನೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂತಹವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರುಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಂತರ. ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶೇಷೇನಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి